Iba na kami. Alo. Ayun, yun. Solid na to. Sinong kasama? Ayan, sila ano, aim right, sila Adre, Aba. Panda Pew. May maingay silang kasama. Sino, Bishop? Mamaya message ko sa'yo. Ano map? Train tayo. Train. Alam din nila yan. Sigara lang ang may hindi alam din. Oo, edi okay na yun. Kahit si ano, hindi yun alam eh. Yung alam mo na. Tiramisu. Tingnan natin na Kuya Stek. Sino? Si Aim? Oo. Di ba nagalit din one time? Ay po, tayo na. Mirage? O, kayo. Das Kayo. naman, das. Das. Shit. Ano pa lang? Ngayon pa lang. T-spawn pa lang, ano yun natin. Let's make some memories, boys and girls. Kaya siya, mataas yung dalawa. Pinas si Panda eh. Si Adre. KSA Saudi ano. Oo, Saudi. Nagdota na tuloy si Matic. Oo, si Matic. Tampo na tuloy. Namili ng ato pa. Let's go, Pop. Teka lang, delay si ano, si Pop. Teka lang. Wala, lugit tayo. Long isa. Si Pops. Long isa. Hold. Isang mid. Tayo natin long. Short. Dalawang short. Dalawa yan. So aim right, long door isa. Tag yun, tag. Mas madaling patay niya. Taas mo pa. Ganyan, lapit. Teka lang. Pit. Pipe. Tag din yata yung sa catwalk na yun. Bumalik na short. Gilid mo. Oo. Uhoy, gigil si Russell. Hindi siya nanalo. Tabla pala yung kanina. Tabla. Tabla. Layo na inabol natin, ha? 8-4 yata. Hindi nag-8-4. Sila ano pala to? Adre. Si Adre nga, si Ito Adre. isa, aim right, Panda Pe. Kala ko sila pa din. Hindi. Kaya magalit na nga si Matic, yung nagdota na. Lakas naman nun. Nice. Wait.
Mid, Isang- mid. Yung Merong may long ah. May city. Ramp, ramp. Ramp, may A ramp. Car. Car. Dalawang A, dalawang A. Go B, go B. Yan. A insa. BB siya planting. Kahit ka muna, Brad. Malayo sa... Kailangan Shop. niya ako yan. Bishop. Ayun na. Diyan siya. Lilingon yan. M4. Ayan. Before you die. Bishop sa kalam. Ah, ito. Sa inyo Computer to, bread. Force. Computer bread. Ayan, AK pa. Oh. Today is our day. Smoking mid. Resist the oppression. Throwing smoke. The guy's out. Dalawang mid. Yung ano, short ah. Yun. Nice kan. May isang mid pa. Oh, meron One isang mid, one B. Grenade out. One mid, one B. Pasukin yung short. Maglong ako. low ako, low Naglalag ako. ako. Oh, naglalag. Nag-drop. One B, one B, one B. Nagkinuha yung AK sa Long, long. tunnel. Baby isa. Last B, last B. Last Go B A, ba? go A, go A. Last B, last B. Last B, last B. Go A, go A. Nagda-drop ako. Akin na. Nangyayari dito? Isang pekto sa ano, computer. Mid, Babago city yan. B. Short Saan ah, short. Diyan siya short. Naglalag si Odin eh. Uy, sasaksak yun. Diyan lang, pasukan mo. Trade na kayo. Hinihintay niya mawalang... Trade kayo dyan, trade. Nice. Nice, nice. Kunin mo. Naglalag si Odin. Kaya nga. Bishop oh. AK. Nakatuli isa ah. Hindi, okay lang. Very good. Let's go make a mess. Flashbang out. Nice, Yun. baby. Throwing flashbang. Merong long doon. Grenade. May LT. Throwing fire. Go big, go. Ito na akong V. Smoke down. Nice. Mid. Baka Window, ba? nag-window. Okay, ala na. Go big, go. Baka LT, baka tunnel. Nako nyo yung off. Oo. LT. Pa-watch ng con. Tunnel. Molotov. Ano ba yung last? Saving yan. Dito yung so yan, nagre-reklamo na yan. Hi. Malamang. Ay, ang sakit. Tapos Ako na yung lang isa. Tapos ang isa, bakit ako lang yung Recorded ano? tayo, purpose ko to ah. Kagi, wag. Wag, gagi, wag. Hindi, ano lang yun, joke lang yun. Share ko sa kanya. Gagana siya. Labas ng ano? B, Exit. B, B.
Ikaw, Pops. Same, Wala naman dito si same Mati. right. Same right, imagine nyo. Same right. Uy, wala nga. Sabihin niyo. Ano yung tawag? Dalawa. Gago na kong baril. Saan ang baril ko? Short. Makisilip short. Short ah. May isa pang site. Doors, Okay. B-doors. Isa B-doors. Wait lang, wait. Ayun. Truck na, truck. Nice. Hindi ako mag-drop. Daming pera. Kaya yabang. Gago kung tutusin, malakas to sila. Oh. Tatlong Oo nga. Si Panda, tsaka si We will Adres. know. The future is ours. Flashbang out. Flashback. Rushing mid ah. Check. Throwing a Molotov. Short, malapit na. Grenade out. Short. Short LT. Mid, Brad. Short. Smoke. Short isa. I'm throwing smoke. City. I'm throwing a grenade. Throwing fire. Uy. Tangina pa. Pinagulat ako. Plant short. Long last. Exciting. Saan nakaano yun? Diyan sa Xbox. Kaya, Uy, Philippines! Philippines! Tara, ayoko na. Dami na tayong nasaksak. Ayoko na. Sabi ka pala, Bilin ko yun, puta. Hinahanap ko yun. Ay, ganda yun na. Kapit, anong t-shirt? We will make them. Ay, naku, nauli. Throwing flashbang. I'm throwing a flashbang. Nandito. Nauli, no? Sorry. Fire in the hole. Smoke. Merong mid, merong short. Uy. Long. Saan? Long doors ah. Gobi ko. Ayun. Sorry. Mas lubog sila. May long doors ah. Diyan si Angelo. Pam na matal. Save na lang. Short. Aim right, namamasyal.
LT. Uy, sayang yun! Sayang. Ano yun? Dapat siya pala yung nauna ko bago yung ano. Ulit to. Pulado kasi. Pick mo dyan. Pick mo kuya Steko. Ayan. Meron ako, meron. Drop. Galing. Ako na. I hate to lose, so let's win. Kaya pusil. Ayun. Pag na. Flashbang. Dalawa biya. Molotov out. Grenade. Long doors. Ay, short is... Low na yung short. Yung bomb. Sige lang. Itas. Long is... Nasabi pa yung isa. 1 pit. Nakaan sila ah. Nice, beam. Isa pa, may isa. Meron, may isa. Nandyan. May bomb Left ah. door to sa likod. Yung bomb pala na dun. Uy, kaya. Sige lang, Nakikita nila. Ang ina, naglalag. Save. Save na, save. Rushin natin, ay. Uy. Okay lang. Tara. Saan? Rushin natin yung offer. Mid to be. Sige, patayin mo yung mid. Tara, mid to be. Throwing a flashbang. Mid. Grenade out. Smoke down. May isang big tayo. Aris ko na. Kag. Reload. B na, B in. Watch out nga yung City. tunnel. City. Ikaw niya, ikutan ko. City. Tumakbo na yata. Xbox. Box. Abutan ka. Dapat makalabas ka. Yan, safe na. Terrorists win. We're on a real man. Binalikan pa. Kala ko may tumalsik na brief eh. Good job, AK. Pick mo, Papi, dali. Flashbang out. LT. LT. Grenade. Flashbang.
LT. UT. Likod mo, Sintiliana. Likod mo. B in. Smoke out. Long one. Akin na Last, ba? baka short. UT. Nice. Nice. Pick nyo dyan. Pek. Pek. Bukam! Parang tol. Natural na lang. Gigil na si Gaaran. Oo. Oy, pa-drop. Meron na. Ito. Okay na. Huwag na. We will defeat the batteries. Watch agad yun na short at saka LT ah. 1. Hindi. I'm throwing smoke. I'm throwing a grenade. Throwing a flashbang. I'm throwing Ay, fire. isang LT, sorry. Isang LT ah. Naka-AK. Isang short. B at saka 8. Nice. Meron dyan stack. See? LT. Okay. Move ano. Salong ka ba? Daan ka salong ka. Piso na lang ako. Sige, daan ka lang. Ay, Ay, long door. Puta. Long door. Oh, sorry. Magapang pa sa right. Oo. Okay, lako natin to para medyo... Kunin. Taras natin. Ah, wala pala. Nasa mid. Pre, Ay, para pwede last long door. natin. Pwede long Pero door. long. Pwede long doors. Sige. Yan. Akin na ba? Flashbang out. Alis, Baka may LT. Throwing a Molotov. Grenade out. Tara, mid to be. Dalawa. Ay, Isa pa. isa pa. Ipit na yan. Tanim. Plan. Low kayo ah. Ay, City. Throw the decoy. Tagol nyo lang. Pasok ka sa loob. Taas. Sulog na. Dalaw po. Hindi pa naman Yeah. Iabot. Abot, may kit. Ay, hindi. Ay, boy. Inuna ko yung ano. Let's get this done. Nakatikit pa sila. Let's have at it, mates. Tara, dalawa tayo. Magsabi. Lang. Balik. Madami. Isa pa lang nakita. Sabayan nyo. Tatlo na. Tara, sabayan nyo. Merong tatlo. Isa lang long. Dalawa yan. Isa na. Dalawang long, isang top mid.
Tulungan nyo yung isa mo. Tulungan mo, dalawang mag-A, dalawa yung oh, last two. Bumalik pa short. Mag-B yung isa, mag-B. Bilis yung top mid na yan, nasa long na. Ano? Ito na. Long. Last. Trade na yun. Baka mag-short. Asan ang bomb? Check nyo yung bomb sa long. Yan na. B. Wait, Sabay na kayo. sabay tayo. Tara. Ano yung barrel mo? B 2000. Tata. Sa laba... 1, 2, 3, go. Pasok. Tayo. Ano? Yun. Box. Sa boy. Defusing now. LP. B ako B. We can still do this. Flashing sila dito. Dami. Dami. Lubog lang. Putang ina. Mag-3A na kayo, mag-3A na. May mid. Ay, may ano pa. Nag-smoke ng B. Isang pit, isang long. Hindi ka kita o din ah. Wala na, papi. Long. Dito nasa ramp. Check pops ah. Nasa ramp in. Pa A na. Bam, drop. Dalawa. Grenade out. Turbog. Tapos Sabi yung... Sisihin na siya. ay yung Dalawa natag ko. Isang granada. Lipad sila. Ito si Yorken, no? cute. Di ako BB. Huwag nyo iwan yung B yung isa na iwan. Roger. 2B muna, 2B. Ako na sa mid. Let's do this and get back in time for chow. Nade pre. Laying down smoke. Grenade out. Flashbang. B. Rushing. Rotate ako. Rushing. Kanan. Low na. Wow. Kaya ko lang may barrel na yan. Long ako. B ako, B. Mid kayo, dalawa. Empty ako. Get ready. Free fire zone. Yung short Ako na. Throwing smoke. Grenade. Fire zone out. Deploying flashbang. Ako na dito. Deploying flashbang. Pasilip ng UT. Dito UT ah. May isang suicide. Ilan? Dito Marami UT. ba? Hindi, may long eh. Throwing smoke. Nanggugulo Mid lang pa, yun. mid. Suicide. Dalawa lang mid. Dalawa suicide. Baba ako okay seko. Andito na sila sa mid ah. Throwing fire.
Wala, meron pang outside B. Tsaka LT. Wala na silang bala. Andyan na short. Short. Dalawa. Meron B. Ayan. Na ano siya, meron pang outside B kanina. Kaya nagpuputok yung ano. Pa-short ako. Pa-check nga yung LT. Pa-short ako. Deploying decoy. Meron. Naka-smoking long. May smoke. Huwag niyo muna natin. Andyan lang siya, magsistay. Ano niya? Yan, 2 mid kayo, 2 short. 2 short or 2 mid. Throwing grenade. Dito, dalawa. Incendiary. Catwalk. Kabilang side kayo ng ano, magdalawa kayong short. Catwalk. Ready? Catwalk na. Tulong. Laying down a smoke. Throwing a Pa-short grenade. na. Dalawa yun. Long, 10 ka long, Bishop. Wala. Tingin ako long. Short. May long. Sabi ko, umikot. Wak. Tatlo long lahat. Ano na ina. Exit tayo, exit. May pera. Takbo na. Save na lang. Anong isang baril man? Same. Takbo. Ay, ano baril mo? Ila, Nabutan ako. kita ka pa? Oo. Ayun pala, naka-off ka. Dala sa car Ayos na, hide ayos na. Pick mo yung ano, yung B. Ayun, B na. B. Tunnel. Puta. Sorry. Ay, ito. Echo tayo isa. Eto ta. Echo tayo. Sige, echo tayo. Isang echo. Rusin natin ha. Mid. Tayo. Tara nade. Kayang mid. Mid tayo. Tara. Sige. Rush natin. I hope yan. Mid. Sige. Move it. Alam na nila. Grenade out. Ay, supot. Suicide. Natag na yun ha. Okay na yan, save nyo na yung off na yan. Ay, bomb drop. Long Bomb drop. drop. Smoke. Deploying smoke shield. Throwing smoke. Nakuha na. Doon pa rin. Nakuha. Terrorists win. Okay. Ito, off. Lubog. Off, Bishop. Sige. Tipirin nyo lang yung utilities. Ako mag-short ako. Ay, hindi. Brad, B ka na. Binakon. B? Sige. Hindi, Ay, naka-B na si Lebro. Throwing flashbang. Mayroong top mid. Nice.
Check nyo short ha. Wala pang long. Nasa Wala bang LT? long. Top mid face ah. Fire in the hole. Long palo. Setting B ata. May long isa, may. Set sila dito smoke. B nga. B. Long isa. Low na yung long. T-spawn na ako. may suicide. Balik. Uy, sorry. Long. Tanda nyo naging bayaan. Long door ah. Ayun. Dalawan. Kaya sa side set. Oo. Uy, Terrorists win. Hello, pa? Sayang, sa pool na yung kanina. Pahinga ako. Nag-hold chill. Ito kaya. Oh, gusto nyo? Sige. Hindi, alarin. Araw mo. Ano? M4 ka na. Let's go. Top. wala pa B. Be clear. Tunnel clear. Mid pa din. Dalawa pa. Dalawa. Mid. Portahan nyo yung ano. LT punta LT. Pa B. Pa-LT. Sige, andyan sila Liano sa LT. LT. Wala na sa long door ah. Ala, putik. Doon na sa ano. Lupit naman. Bomb drop mid. Gapangin mo dyan. Mid na. Ano, sa truck. Okay na yan. Ayun, LT isa. Pababa. Pa-isil. Pabi. 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 Fuck. Oh, Shit. Sayang. Ganda sana. Hindi nila alam. Tangina, sayang yun. NC. Ganun lang din, lubog lang din. Hindi sila pumapasok agad. Let's get our heads in the game. Walang long. Smoke. Mag 2 short na kayo para Grenade madali. out. Okay na yun. Mid pa din na, mid pa. Huwag nyo nang pikin. Hayaan nyo maubos ang oras. Magpupush yan isang direction pag nakapatay eh. Huwag nyo pikin ah. B clear. Tunnel clear. Throwing smoke shield. Short clear. Long nga, nasa long set. LT. Hindi, wala pa. Wala sa... Yeah.
Isang long door lang. Ayan na, labas. Sa pantapin yata. B na, B na. Going B. Bomb has been planted. 3 on 3 oh, sabay na kayo. May smoke ba? Wala. Nasa may ano, may Smoke pa pala. Ayun nga, sabi ko 3 on 3. Hindi. Alam, hindi pala nabala. Paki-LT ka Kahit- isa. Sinong yung mag-hold yung B? Mag-stay lang dun. Ako na. Ako na sa B. LT ako, LT. Let's go, Ako everyone. na sa B. Throwing fire. Fire in the hole. Wag mo na. Hayaan nyo lang. multiple lang ah. Setting na sila long. Okay, lubog. Dalawa lang. Uy, Grabe. Wala akong armor eh. Low ako ah, eh. Long na sila. Ilan na? Long na sila. Talong na. Flashing. Laying down the smoke. Bomb has been planted. Ito. Nice. 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 Defusing the bomb. Papi, may baril dito. Meron ako yun. Ako na. Walang kit. Meron na. Meron na. Voltage. Bobby shot. Oo. O, bili kaya akong op. Meron kang armor. Hindi, wag. Meron. Yan. Let's go. Smoke. Setting B ah. Incendiary out. Teka lang, mag 2B lang tayo dito. 2B lang. Decoys out. Oh, in smoke. Flashbang. Go, hold sila. Kunin mo yung pit, Ready. Centelliano. T-base. Flashing. Patawirin mo pa kung pwede patawirin. Summit. LT. 1B side, tsaka city side kayo sa mid. Ako na dito sa mid. Short na, going short na. Sige lang. Grenade out. Lubog mo ano. Laying down smoke. Nice, lamang tayo. Dalawa, Short na, madami ah. Short. Sa pang mid yan. Tangin. Isang LT. Meron pa palang LT. Hold mo na, Centellian. Nandiyan si Azteco ah. Pa city. Malayo. Isa pa. Ay, Isa pa LT ah. short isa, short. Short isa. Ayun na. Stop. Tangin na. Upper. Sabi na, Takbo, sabi. takbo. na sa B. Saan ang ba? Nasa B, Nandun sa nasa kanya. kanya.
Window ha. To window. Hindi na, wag kang lumakad. Offer siya. Ay, putz. Empty. Pagka upang kalaban, release mo na kaagad yung ano. May up. Ito. Sige, off na mo. Drop na lang. Okay. Hold lang. Pasukan nyo, Bia, pasukan nyo. We can do this. Ako nasa biyan. Walang susan. Throwing smoke. LT to, LT. Throwing a grenade. Tatlo lang. Tatlo lang. Go lang. Bawas na yung isa. Incendiary. Lugi ka dyan ba? Diyan ka. Kahit mo na. Bam na. Ay! GTD. NTN. TNT. NT. Ayos yan. Para makatulog din naman sila ng main. Pagatuli.